conference will now be recorded. तरे कल कलेश सब नाश पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुदिन जग में जनमई राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है। मन अपने धर ले करो पर ताप जिया बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम पदम धम सतनाम। आवे भव जल नाम लगाई, से जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताया, कर्म भरम से लिया बचाया। बारंबार करो प्रणाम, गुरु पदम धम सतनाम। करो बंदगी रख स्वामी आगे, जिन पर ताप जियब जागे। बारंबार प्रणाम, गुरु पदम धम सतनाम। करो बंदगी रख स्वामी आगे। बार बार कर चढ़ पर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा खार। बार बार बल जाऊं तन मन मारू चरण पर, क्या मुकले में गाऊं मेरा कभी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन भनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देवो प्रभु। दीनो दीनो नाथ हाथ हाथ मान करो, अब राखो नित साथ दीन दयालो कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवधारण, प्रभु राखो मेरी नाथ तुम पारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और मन सुरा, अब करो दया परत बस तुम पारे ते विलंब क्यों। दया करो मेरे सैया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ ज्ञाते नहीं छूटे सब पार। दया करो मेरे सैया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ ज्ञाते नहीं छूटे सब पार। बार बार कर बार कर सविनय कर पुकार, साधु संग मही देव नित परम गुरु दाता। साधु संग मही देव नित परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रकेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुर्धीकं तत्त्वं न गुरुर्धीकं तपः, तत्त्वज्ञान करुणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सुरहुतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरादिरुनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधीशाखीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে বল হরি 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 নামে পরম ব্রহ্ম জীবরে মূল ধর্ম 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 ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন গভীর আশা পাগানে গোবিন্দ নাম কি বদনে লইলে নয়ন মিলে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বদনে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বদনে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে বল হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নামে পরম ব্রহ্ম জীবনে মূল ধর্ম 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 ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করুর সরধব রাধব 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরসলা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। জয় গুরু। জয় গুরু। নামର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି।
ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଦାଦା ଶୁଭୁଛି ତ? ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ବାବା ଶୁଭୁଛି ତ? ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ କଞ୍ଜରାରୁ। ଦାଦା ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଯେପରି ଆଦର୍ଶରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଭଲ ପାଅ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବର ଅନୁସରଣରେ ମଣିଷ ଜୟଗୁରୁ ହୀନ ମା। ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଭଳି ମଣିଷ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାର ମନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଗଭୀର। ଯେ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସତ୍ ହେବ ହିଁ, ଆଉ ଅସତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସତ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ଶାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा ओ इष्ट परिवार सभी पंकज कमल भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाए। आज ये ऑनलाइन सत्संग रे जोड़ी होइतिबा पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद अधर्य जाजक कर्मी वृंद प्राणर गुरु भ्राता वृंद करुणामयी माँ माने सत्संग सुधी वृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु यथायोग्य प्रणाम। आज ये टीम इष्टि चेतना अनुकूल अनुष्ठित सत्संग विंशतम दिवस रे उपनीत होइछे। प्रत्येक सत्संग आज सर्वांग सुंदर हो उठी दया करुणारू इति अवसर भोग द्रव्यादि निवेदन करछंती प्राणर गुरु भ्राता बुलू बेहरा भाई अनुगुल एवं सस्मिता माँ। ये बुलू भाई और सस्मिता माँ सत्संग प्रतिटी काम अग्रणी थांती। सुपुत्र प्रत्युष एवं कन्या भी सत्संग प्रतिटी कार्य सक्रिय भाव से संपादन करिथांती। ये जे एक उत्सर्गित परिवार तांकर शांति स्वस्ति निरामय तथा इष्टिपूत जीवन पाई परम पिता पाखे प्रार्थना जनाए। जयगुरु। वर्तमान भक्ति अर्घ्य रे प्रथम एकटा भजन परिवेशन करबेन मुंबई थेके मधुमिता बेरामा और शेफाली बेरामा। मधुमिता बेरामा और शेफाली बेरामा। जयगुरु। मधुमा जयगुरु। मधुमा जयगुरु मुंबई बेरामा शेफाली बेरामा। जयगुरु। मधुमिता बेरामा शेफाली बेरामा। जयगुरु। जयगुरु। अंशु प्रकाश भाई निवेदन करुच्ची वर्तमान सुधा मधुमिता बेरामा जॉइन करि पारु नांती कॉल करथिले तेणु करी आपण भजन परिवेशन करंतु। अंशु प्रकाश भाई के अनुरोध करुच्ची भजन परिवेशन करिवे।
ପରାଣ ଶୀତଳ କରିଲ ପ୍ରଭୁ ହେ, ପରାଣ ଶୀତଳ କରିଲ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଓହେ ଅଳକାନନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧର ରଜନୀଗନ୍ଧ জীবন মরুরে ফুটাইল তুমি সুগন্ধ রজনীগন্ধ জীবন মরুরে ফুটাইল তুমি সুগন্ধ রজনীগন্ধ অশান্ত চিত্ত করিল মো শান্ত রূপ রস গন্ধে কল মুদিত অশান্ত চিত্ত করিল মো শান্ত রূপ রস গন্ধে কল মুদিত নামর কম্পনে মোহিত মোহন মুরতি দেখে অবিরত করুণা নির্ঝর প্রেম অবতার করুণা নির্ঝর প্রেম অবতার জীবনে জীবন ছন্দ সুগন্ধ রজনীগন্ধ জীবন মধুরে ফুটাইল তুমি সুগন্ধ রজনীগন্ধ চিরতাপিত ମୁଁ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ମୋର କାନେ କାନେ ଗଲ ତୁମେ କହି ଚିରତାପିତ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ମୋର କାନେ କାନେ ଗଲ ତୁମେ କହି ଏ ଭବ ସଂସାରେ ଅଳିକ ସଂସାରେ তুমি মহাসিন্ধু মুঝে কৃপা সিন্ধু তুমি মহাসিন্ধু যে জল বিন্দু পরাণে পরাণ ছন্দ সুগন্ধ রজনীগন্ধ জীবন মধুরে ফুটাইল তুমি সুগন্ধ রজনীগন্ধ পরাণ শীতল କରିଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରାଣ ଶୀତଳ କରିଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ଓହାଇଆ ଲୋକାନନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧ ରଜନୀଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ରଜନୀଗନ୍ଧ
बंधरा जनी बंधा। जय गुरु। जय गुरु अंशु भाई आपण अति सुंदर भाବରେ भजन परिवेषण कले। आपण एही भली भजन परिवेषण करि चालंतु। प्रिय परमकर अमीय आशीष आपणक सहित सर्वदा लागि रहू यही हम प्रार्थना करू। जय गुरु। वर्तमान कोरस परिवेषण करचंती परम श्रद्धेय गौरीश कुमार नायक भुवनेश्वर रु। जय गुरु। जय गुरु आरंभ करंतु। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित मन है, हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार, प्रभु परम दयालु। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार, प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है। दीनहीन जन के प्रभु तुम मुक्ति दाता, प्रभु तुम मुक्ति दाता। दीनहीन जन के प्रभु तुम मुक्ति दाता, प्रभु तुम मुक्ति दाता। शोक ताप अभिशाप दुख कष्ट संताप, शोक ताप अभिशाप दुख कष्ट संताप, हर लेते हो सबके भार, प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। पतित पावन रक्षक हो सबके सहारा, हो जीवन में अमृत की धारा। पतित पावन रक्षक हो सबके सहारा, हो जीवन में अमृत की धारा। पुरुषोत्तम प्राणनाथ मूर्त प्रेम जगन्नाथ, पुरुषोत्तम प्राणनाथ मूर्त प्रेम जगन्नाथ, जगत के तुम हो आधार, प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है। इष्ट गुरु मालिक तुम सेवक हम तेरे हैं, सेवक हम तेरे। इष्ट गुरु मालिक तुम सेवक हम तेरे हैं, सेवक हम तेरे। प्रेम सुधा से प्राण भर देते दया निधान, प्रेम सुधा से ये प्राण भर देते दया निधान, करते हो सबका उद्धार, प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार, प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। जय जय गुरु गौरीश।
तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। बहुत सुंदर भाव आप कोरस परिवेशन कले। तेणुकरी सधे गौरीश जितेबाला मुझे जोटी जहाँ के जदि सिंगर फेलुअर होती तुम सहयोग हाथ बढ़ाइच परम पिता पाखे यही आहरी आहरी गाई चल परम पिता अमीय आशीष लगी रहू यह परम पिता पाखे प्रार्थना निवेदन करे। वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम सत्संगर वरेण्य जाजक कर्मी प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन द्विवेदी भाई आम मान सहित अच्छा से अनुगुल माटीर संतान से वर्तमान सामंत चंद्रशेखर कॉलेज पुरी रे कार्यरत अच्छा भुवनेश्वर अवस्थापित अच्छा सुंदर भाव से आलोचना करती किंतु आज अनुरोध करी संक्षेप प्रारंभिक आलोचना क्रम ठाकुर भावादर्श तोली रखिए। चित्त भाई वंदे लोकतिलकं सत्त्वभारत विभूषणं अमरकुतुश्चारणं प्रवृद्धं लोकजीवनं प्रणप्रमत्तजागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं वंदे परम दयाल परम ब्रह्म श्री ठाकुर परम आराध्या जगज्जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद सत्यदेव श्री राधंगचरण कोटि टीम चेतन प्रातः सत्संग प्रार्थना समय आरंभ होती दादांकर शुभ जन्म दिवस रु श्रद्धेय गुरुभ्राता बाबू भाई कोलेख भाई अंशु भाई मदन भाई आम युवक गोष्ठी अनुकूल सृष्टि होते से पवित्र इच्छा एवं पूजनीय बाबा दांकर ऐसी प्रेरणार फलस्वरूप आम आज 20 दिन धरी प्रभुंकर कथा नाम संकीर्तन भजन कोरस सकाळु सकाळु आम तार जो स्वाद समस्ते पाउछे। बाबू भाई जिते आरंभ है इष्ट चेतनता पूर्व मत फोन कर चित्त भाई आम एमती गोटे कार्य करने ठीक करूँ आपन टिके सहयोग करेंगे। ये तो सहयोगर कथा नुह ये सहभागितार कथा ठाकुर काम करने जिते थे बद्धपरिकर मनीष हो सारी एथिरे लगी रही गोटे माध्यम जे युग गोष्ठी मोर प्रिय भाई मैंने मत से पाखरे कृतज्ञ। प्रारंभिक सूचना देवाई बाबू भाई मत कहते श्री ठाकुर अनंत हरि अनंत तांको कथा भी अनंत तांको कथा को भाषा रे तोली धरिबा ए धृष्टता मनीष ही करिबा मध्य सहज नुह तथापि जत्किंचित जहा मु ठाकुर को धरी लाभ करिछि जीवन रे अल्प टिके आपण मानकु सकाळु सकाळु कहबी। ठाकुर विषय आलोचना करा जायनी ठाकुर कथा केमिति केमिति मन रे आसिले काकु कौन कहीदे हुए मन कहे बहुत कथा कहबी किंतु ठाकुर को इच्छा नहेले भाषा पाटरे आसेनी। आज सकाळु सकाळु गोटे सुंदर आलोचना प्रसंग बाणी टे पढ़ुली ठाकुर कहते यदि उपनयन संस्कार हुए गोटे द्विज बालक को ब्राह्मण बालक को गोटे लाठी दि जाए आम भी जो व्रत घर आम होता सब लाठी दिखाई भिन्न भिन्न वृक्षर लाठी सब आसे पूजा हुए लाठी को धरू आम एवं ठाकुर कहते सद्गुरु हेरले से तो लाठी तो पाखरे सब थे ते साहा देवे ते आशा देवे ते भरोसा देवे तेणु से भरोसार लाठी हेले सद्गुरु। ठाकुर कहते वृत्ति गुड़िक सब रहा दरकार आम सहित वृत्ति प्रवृत्ति गोटे मनीष पाखे निश्चय ही रदि से वृत्ति गुड़िक न रहा से मनीष को अपमनीष कह से संपूर्ण मनीष हो पारनी किंतु से वृत्ति प्रवृत्ति भितर आम जो करायत हो जाऊ डिसइंटीग्रेटेड हो जाऊ
ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଲାଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏ କାରଖାନାର ଯେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ କାରଖାନାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମାନସ ପ୍ରସୂତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ବା ମୋ ସହିତ ଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ, ଖାଲି ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ, ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ସଙ୍ଗ କଲେ, ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମନନ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ, ଆମ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଫିକ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଣିଷ ଯାହା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଫିକ ଆମେ ହେଇ ଉଠୁ। ଆଜି ଯେ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛେ। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଠାକୁର ଯେ କହିଥିଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ କଣ ସତ କଥା ଯେ ସବୁଆଡେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛି ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଅଛି ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏହି ସତନାମ। ମୁଁ ଗତକାଲି ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ, ମୋ ବାପା ମା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ୟାଠୁ ବଳି ଦୟା ଆଉ କରୁଣାର କଥା ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୟାଠୁ ବଳି ଦୟା ଆଉ କରୁଣାର କଥା ଆମେ ଆଉ କଣ ଭାବିପାରିବା। ପଢୁଥିଲି, ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଦା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ମତେ ତ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଇଏ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଇଏ କେମିତି ଠାକୁର, ଇଏ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି? କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି? କୋଉ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି? ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମହିମା, ସେହି ତାଙ୍କ ମହିମା। ରେ ଆଫ୍ଟର ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଦି ଓସନ ଇନ ଏ ଟି କପ୍ ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି, ରେ ଆଫ୍ଟର ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବସିକି ଆଶ୍ରମରେ, ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ତ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଦି ଓସନ ଇନ ଟି କପ୍ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ, ଜିନିଷକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରୁଛି କଥା ଯେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ପରିଚୟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, 88 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତିକି ସମ୍ମିଳନୀରେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାର କଥା କୁହାହଉଛି। ଆମକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି, ଆମେ ଏମିତି ଆମ କାମରେ ଲାଗି ପଡିବା। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା, ଅବିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଆଗୁଆ ରହିକି ବାହାରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣି ଆସୁଛି, କେତେ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା, ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ, ଖମାରୀ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ, ଆଲୋଚନା ଆମେ ଅନ୍ୟଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା
मु संबित ग्रंथरु आपण मानकु पढ़ी सुनाऊची स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र रे ठाकुर कौन कहते पैंडेमिक सिचुएशन ने से केमिति हम पाखे लागि परिबो। ठाकुर कहउचंती अनाचारी अभक्ष्य भोजी अगम्य गामी विश्वासघातक चौर्य वृत्तिरत दुष्टकर्मा इष्टकृष्टि विमुख सता संवर्धनार विरुद्धाचारी शास्त्र रे साधारणतः ए माने ही अर्ण पानीय और दुष्य बोली वर्णित होइछि। जे कोठी आमे भोजन करि परिबा नाही उपयुक्त प्रायश्चित और शुद्धि अनुष्ठान द्वारा सदाचारी नहबा पर्यंत एमानंक द्वारा जनगण सहजरे ही संक्रमित होई उठंती। स्वास्थ्य और नैतिक जीवन पंकिल होई उठे सता संवर्धना भी दुस्थ होई उठे क्रमशः। तेणु स्वतंत्रीकरण और शुद्धि उद्देश्य रे शास्त्र रे शासन ये जो अमोघ बाणी ठाकुर दे गले जो जोठी लक्षण आपण माने देखुचंती सेठी आपण अन्नपान्य ग्रहण करिबा ठीक न। तापर ठाकुर द्वितीय बाणी रे कहउचंती क्षुधा पाइले जे लोभ हुए केवल ता नहे क्षुधा न पाइले भी लोभ हुए से लोभ क्षुधार नुह खाइबार। एठी आपण देखंतु दुईटा जिंस जो शब्द अछि क्षुधा और खाइबा हम भाबु दुईटा का एका किंतु ठाकुर कहन से न क्षुधा पाइले ही से लोभ हुए केवल ता नुहे क्षुधा न पाइले भी लोभ हुए से लोभ क्षुधार नुह खाइबार ता क्षति ही आने ता पृष्ठिर परिपंथी सही भली वैधानिक अग्रहण्युत प्रीति सहित भी काम थाई पारे किंतु सेटा नथिले भी मनुष्य प्रलोभी होई पारे ताहा किंतु स्वास्थ्य पुष्टि उन्नति प्रसू नुहे। जदि एठी द्वितीय बाणी रे ठाकुर क्षुधा और खाइबार जो परिचय आम पाखे थोई धरुचंती ताकू हमकु बुझिबा पड़िबो जे आमे जे शरीर धारण करिया पय खाउचे एवं तापडी कोठु खाइबा को जगह रे कोठी बसी खाइबा कहा हाथरू खाइबा। आपण माने आमे सब श्री कृष्ण कथा सुनिचे जतबेले दुर्योधन ताकू डाकछन आसंतु आपण आम घरे आज भोजन करिवे नाही करछंती विदुर को घर को पळे जाउछंती काहे कि आमे तार उत्तर बुझी पारछे आमे ताकू सुनी अलगा प्रकार ताकू एनालिसिस करू जे विदुर को घर को जातां से तांग भक्त किंतु भक्त कथा अपेक्षा सदाचार कथा एठे उठुछि। ये जो प्रथम कथा ठाकुर प्रथम बाणी रे कहितले जे माने इष्ट कुष्टि विमुख दुर्योधन सेमानक पाखरे किंतु भोजन करा जाई पारे नाही। तृतीय बाणी रे ठाकुर चिकित्सा कथा कहउचंती यदि चिकित्सा कहीं हेबा को चाह औषध को तार विधि नीति को रोकीचर्या रे एभली जागृत रक्त करि तोळ जद्वारा रोग ही जेपरि औषध निर्वाचन करि तोळे केते बढ़िया कथा। ये रोग ही निजे एमिति आमे विधि नीति को तोली धरिबा रोग ही ठाकुर तो मझियो मेडिकल पढुछि मु ता कहे सब बेले ठाकुर प्रणाम कर सब बेले केते माने सबटु बड़ डाक्टर ठाकुर डाक्तरी चिकित्सा सहित रोगी चिकित्सा सहित ये माने मानसिक चिकित्सा लोकंकर करी करी से जाइछन्ती रोगी चर्या रे जे भली जागृत रक्त करि तोळ जद्वारा रोग ही जेपरि औषध निर्वाचन करि तोळे तुम मन रे अमोघ सार्थकता रे तुम भी सार्थक हेब रोगी भी स्वस्ति पाइब आरोग्य माध्यम रे। तेणु ये संबित जो तीनोटी बाणी मु प्रथम बाणी संबित ताकू मु ये पैंडेमिक सिचुएशन ने आम पई बहुत प्रयोज्य आसंतु आज जो इष्टि चेतना मु तार सुदीर्घ परिकल्पना करुछि भाई माने आहुरी उद्दीप्त हुई उठंतु ठाकुर से ही चाहिए युवक माने एकत्रित हंतु ठाकुर कहते मते लोक आनी के दियो मते लोक आनी के दियो मते 40टा लोक दियो कहतले मते 4टा लोक दियो तुम लोक दियो लोक संग्रह ये जो लोक संग्रह अभियान चलछि भाई माने सब एकत्रित होइछथि अति प्रिय से माने मोर तांको संग बहुत दिन धरि काम करिछि सेमानकर सुदीर्घ जीवन कामना करुछि शांति स्वस्ति कामना करुछि एवं जो माने आज भोगद्रवादी अर्पण करिसंती श्रद्धेय बुल्लू भाई सस्मिता मा सेमाने मध्ये अति प्रिय परिवार मोर सेमानकर सार्विक कल्याण पाई परम पिता प्रार्थना करे वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरुचित भाई अति सुंदर भाव में संक्षेप हेले मध्य आपण आलोचना तोली रखिले आपन को प्रथम कही एमती कि आप समय देवे आप इच्छा प्रकाश करनथिले
ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାଠୁ ଆଉ କହିବାରେ ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ସୁହାଗ ରଞ୍ଜନ ଖମାରୀ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ବର୍ଷିୟାନ ରୀତିକ ଦେବତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜକାନ୍ତ ଖମାରୀ ଦାଦାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ତାରାକାନ୍ତ ଦାଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାହୁଏ ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ କଥା ଅଧାରୁ କଟିଗଲା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ଭାଇ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ସାତ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣಂ ଅମରକୃତ୍ୟୁସାరణಂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧಂ ଲୋକଜୀବନಂ ପ୍ରଣପ୍ରମତ୍ତ ଜାଗତିପନಂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନಂ ଜୀବନಂ ସତ୍ପୁରୁଷ। পরম প্রেমময় শিশি ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শিশি বর্মা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব, পরম যুগাচার্য পরম পূজ্যপাদ শিশি বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শিশি দাদা, সଭିଙ୍କର ରାତୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବାବାଇଦା ଅବିନ୍ଦା ଗୁରୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜି ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ପରିବାର ଏଇ ଟିମ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଏଇ ଯେ ଶୁଭ ମାନସରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଭରି ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଯେଭଳି ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଇଷ୍ଟମୁଖର କରି ତୋଳନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଭରପୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କାମନା କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଏଇ ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୁଁ ନିଜେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ମତେ ନିଜକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଦାଦା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଆହୁରି ବଢି ଚାଲୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଯେଭଳି ମାଛ ପାଣି ବିନା ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ଆମେମାନେ ବି ସେଭଳି
गोटे छटपट लगुला किभଳି लगुला जे हमको सत्संग टे मिलू नहीं। सबुदिन सत्संग होउथिला कि दिने छड़ा दिने कि सप्ताह थरे भी आमे सत्संग जाउथलु डायरेक्ट सत्संग रे। किंतु तापरे जेभଳି गोटे घट्टा पड़ी जाइची, गोटे उदासर वातावरण खेली जाइची, दादा माने निरुत्साहित ही थांती। सी समय आरंभ हुई ये वेब सत्संग आरंभ परे बहु लोक इथिरे जोड़ी ही जो निराशा भितरे गोटे आशार किरण निश्चित भाव खेली जाइची। आज सब मंदिर मस्जिद बंद थिबा बेले ठाकुर को नहीं जे माने अछंती सेमानक घरे घरे आज मंदिर हबार जे संभावना आहुरी आहुरी जागी उठिची एई सत्संग माध्यम रे। निश्चित भाव आगुरु थिला किंतु डायरेक्ट सत्संग और ई सत्संग भितरे गोटे विशेष बड़ जिनस मु अनुमान कली जे मनुष्यर मन आज विस्तार लाभ करिची, विस्तृति आड़ को जाउची। जो आमे कूपमंडुक भली मु भवानीपाटना माने भवानीपाटना ही मु अनुगुल माने अनुगुल ही और बाहर काहाकू गोटे परिधि भितर सीमाबद्ध ही जो थिले, किंतु आज कहीं कनाडा कहीं अमेरिका कहीं यूएसए चारिआडू लोक आम सहित जोड़ी होती। आउ सारा विश्व जो गोटे परिवार सत्संग जे गोटे परिवार एभली रूप नेबारे ही लागिची। एटा गोटे आनंदर विषय, मन विस्तृति लाभ करिची। पुणी जहाँ हमर अजଣା थिला दादा माने बहु दूर दूरांतर बहु अभिज्ञता कथा शेयर करी आमर जे ज्ञान वर्धन करते किंतु निश्चित कथा आमर ज्ञान परिधि वर्धन होइची। आमर लोक मानकर सहित परिचयर परिसीमा मध्य वर्धन होइची। आउ एई प्रसारण ही सुख मोर प्रसारण घटुची मु अनुभव करिची। निश्चित भाव रे एई प्रसारणटा ही जीवन रे दरकार तांकु नहीं। खूब सुंदर भाव रे दादा आलोचना करुथिले वृत्ति प्रवृत्ति को नहीं भलो लागुथिला। श्री आचार्य देव श्री दादा भुवनेश्वर जेतेबेले उत्सव हुए से समय रे गोटे कथा तांकर वक्तृता रे रखिथिले मोर मने पड़ी जाउथाय जे ए जीवन रो साधना हेउची ए वृत्ति प्रवृत्ति बा दुर्बलता को अतिक्रम करी काम करी चलिबा। जेभଳି से उदाहरण देखि जेभଳି बाहर वर्षा होउची सत्संग जीवार अछि किंतु माने वर्षा होउची काहे की जीवा एतबेले भिजी बाजी जीवा। पुणी मन आसला ई वृत्ति ई अलस्वामी को ओवरकम करिमु के नाय छता नहीं की जीवा रेनकोट पिंधि की जीवा निश्चित जीवा ठाकुर काम रे। ई भाव भितरे से वृत्ति प्रवृत्ति को हमें अतिक्रम करिवार शक्ति आसे। एटा होचे असल जिंस एई अतिक्रम करिवार पाई ही हमें प्रकृत रे ठाकुर को नहीं जाइचु। एई जो पछटाण को हमें अतिक्रम करिवा ता बोली वृत्ति प्रवृत्ति आम निकटरू पूरा जे परिसमाप्ति ही जीवो ता किंतु नुह। मोर जने मौसा से जने अन्य माने आजिकली तो विभिन्न गुरुबाद नहीं समस्ते मजिचंती से गोटे जगार जड़ित मु ना नौनी से कहते आम मान को बाबा ये वृत्ति प्रवृत्ति को पूरा भाव रे दमन करने माने ये वृत्ति प्रवृत्ति पूरा को आम सहित पूरा दूरे देले ही हम। मु कहली वृत्ति प्रवृत्ति जदि आम भीतर नाही ये जो माने ताहले तो आम मनीष ही पारिबा नहीं। आम तो दादा जहा को खूब सुंदर भाव आलोचना करथुले मु तो विशेष भल कथा कही जाने ना किंतु से भल लागुथिला
ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେସିଭ କରାଯାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲି, ଯଦି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ନଥାନ୍ତା ଆମ ଦେହରେ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବେସିକ ମୌଳିକ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମଣିଷର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିବ ହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିନିଯୋଗ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ହେବା ଦରକାର, ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଭକ୍ତ ହବି ତ ହନୁମାনের ମତନ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିছে ଯେ ହନୁମାନ ବି ତ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା, ପାପ କରିଥିଲା। ଚୋରି କାହିଁକି କରିଥିଲା? ସେ ମୃତ୍ୟୁବାଣ ରାବଣଠୁ ଚୋରି କରିକି ଧରି ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା? ସେ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କରଣୀୟ। ଏଇ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁବେଳେ ଚୋରି ଯେ ପାପ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଯେ ପାପ, ତା ନୁହଁ। ଯଦି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁ ତାହା କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ପେଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତୋଳି ଧରିଲେ ଯେ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି, ଏଇ ବହି ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର, କତିପୟ ବାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର, ଏଇ ପେଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅସଲ ଯୋଉ ଟିକକ ସବୁ ରହିଛି, ଆମମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। খুব সুন্দর ভাବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଇନି ମାନେ ନା ଉନ୍ନତିତେ ଚଲେ ନା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ନଜର କରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ, ଯେ ଦାଦା ମା ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ନେବା କଥା ଆସେ, ତଥା ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଛି, ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 15 ବର୍ଷ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ସେ ପଢାପଢି କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ଟିକେ ବଡ ହଉ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ନବ। ଏଇ ଭାବରେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ମୋର ନଜରରେ ଆସେ। ତା ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ସେ ଦାଦା ବୋଧ ହୁଏ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥନୀଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଦାଦା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ହିଁ ଏକାଥରକେ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଛୁଆକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ମୋଲ୍ଡ କରାଯିବ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ନଜର କରିଛି ସେ ବାପା କହିବେ ବାବାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେ, ନାହିଁ ବାବା ଏବେ ସମୟ ହେଇନି, ବୁଢା ବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ସ୍ୱସ୍ଥନୀ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ। ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ନିଅ ବାବା, ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ସେ କେତେବେଳେ ମନେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡି ପିଲା ଅବାଟରେ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଆରେ ତାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା କହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ଅଛି ସମୟ, ଆହୁରି ପରେ ନବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଆଉ ବାବା ତାର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳାକାମୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲାଇ ଦେଇ କହେ, ଆପଣ ମାନେ ବୋଧେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲାକ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ବୁଝେଇ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ପିଲା କହୁଛି, ସେଇଟା ସେ ପିଲା ବୁଝିପାରେ ନା। ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଧରେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ହବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକ କରିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠିକ କରିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ
ଅନ୍ୟର ଏ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଛୁଆର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଛୁଆ ବାପାର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭାଇ ଭାଇର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ହବା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମନ ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ବାବାଇଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାତି ଡିନର ସମୟରେ ହାତ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ହୃଦୟ ଖୋଲି ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ୟା ଭିତରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିଥାଏ, ତାହାର ଦୁଃଖ ଇଏ ଜାଣିପାରେ, ତାହାର ମନ କଥା ସିଏ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ଚାଲିବାର ଯେ କୌଶଳ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ତା କଥା ବୁଝିଲି, ସିଏ ବି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଭଳି ଦବା ସେଭଳି ପାଇବା ମଧ୍ୟ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସେଇଥିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଠାକୁର ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କହିଲେ, ଯେଭଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛ ସେଭଳି ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପାଇବା ଯେଭଳି ଚାହୁଁଛୁ ରିଟର୍ନ, ସେଭଳି ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ବହୁ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମର ବାକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଟିକେ ରାତିରେ ତଲେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେୟା କରିଥାନ୍ତି ତ, ଏଇଭଳି ମାନେ ମୋ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ ଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟର ମନ ମାଫିକ ହବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ଅସଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ହବା। ସେଦିନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ମୋ ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୁଆହାଟୀ ଯାଇଥାଏ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ କଣ ପଢିବେ ସେ କହିଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ପରେ ଆସିବ। ସେ ସବୁ ଗୁଆହାଟୀ ଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଗୁଆହାଟୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝେଇକି କହିଲେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପୁତୁରା କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ସାଟି କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ, ବହୁତ ପାର୍ଟି ସାଟିରେ ଯିବୁ, ବହୁତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ରହିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଯେଭଳି ନ ହଉ। ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟି ସାଟି ହେଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ରଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ସେମାନେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ରଖିଥିବୁ। ତୁ ଛୋଟବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତନି ନେଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, ଆରେ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣୁ, ନିଜେ ସୋପାକି ହବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ କିଛି ନହେଲେ ଖେଚେଡି ଟିକେ, ଡାଲମା, ଭାତ ଟିକେ କରି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କଣ କଣ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ କହିଲା ଅମକ ଅମକ ଜିନିଷ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଜାଣେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଆସେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାଂସର ରଙ୍ଗ ଆସେ ସେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ମଦର ରଙ୍ଗ ଆସେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୁବକ ସମାଜରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ମଜା ମଜଲିସ କର, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ସେମାନେ ରଙ୍ଗେଇ, ତୁମର ବେସିକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଇ ବେସିକ ଟାକୁ ତୁମ ବାଦ ଦେଇକି ନୁହଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ତୁମ ପାଇଁ, ସେ ଠିକ ଅଛି ମିଶିଲ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲା, ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତେ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ତ ଆମ ରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇ ଉଠିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହେଇ ଉଠିବା, ଯାଜନ ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଅବିନ୍ଦା ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତୋଳି ଧରନ୍ତି।
ବାବାଦେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଯାଜନ ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେ ଦୀକ୍ଷା ନେ ଦୀକ୍ଷା ନେ ଏ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ ନା। କିଭଳି କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ତ ବାବାଦେବ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଅମିତା ବି ବୁଝେଇକି ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମନମାଫିକ ହବା। ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ସେ ସାଙ୍ଗଟାର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ପେନ୍ ଟା ମୁଁ ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଲି, ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ବଢେଇ ଦେଲି। ଏଇ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟାଣ ଟା ଗଜି ଉଠେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଏଇ ଯେ ପିଲାଟା ଅଛି ଇଏ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ପରମ ଆତ୍ମୀୟ, ଇଏ ମୋର ମଙ୍ଗଳା କାମ, ଇଏ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରେ ନା। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଇଏ ଯାହା କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟା କରିବି। ସେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ହେଇ ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣ ହେଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଇ ତୁମେ ବସିଲ ଦୀକ୍ଷା ନବ କହିଲେ ସିଏ କହିବ ଆରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଥିବ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନବା କଥା କହୁ କିମ୍ବା କୂଅର ଡେଇଁ ପଡିବା କଥା କହୁ, ଏଥିରେ ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ। ସେ କହିକି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ବସି ପାରିବ। ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁବେଳେ ରହେ ଆମ ଜୀବନରେ। ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ହଁ ସେଇ କାମଟା ତାର ନୁହଁ କି, ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିପାରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ବିରୋଧୀକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପ୍ୟତେ ରହିବାର ଯେ ଗୋଟେ କୌଶଳ, ଯେ ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା। ସେଦିନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ମିଙ୍କିଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇ ସମାଧାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବିରୋଧୀକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ମତୱାଲ ହେଇ ଚଲେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା। ପ୍ରକୃତରେ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଏଇଭଳି ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇ ଉଠିବା। ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦି ଦିନର ଜୀବନ କେତେବେଳେ ମୁଜିଯିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମରନା ମାରନା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର, ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଚରମରେ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ର ଭୟରେ ଆଜି ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କର, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ମାନୁନଥିଲେ। ଆରେ ମରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା, ତାହେଲେ ହାତ ଧୁଆ ହଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବହୁ କିଛି କରିଦେଇପାରେ। ଆଜି ଚାରିଆଡେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ତ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା କେବଳ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଜି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦା ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର, ଏଇ ପଞ୍ଚ ଅସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ ଦବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଛୁଆମାନେ 12 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶେଷ ପର୍ସନାଲ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ବାବା ମା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନେ ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀରେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ବୁଝେ ନା। ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଖାଇବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ମନର ଧାରଣା ଯେ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଭଳି କୌଣସି ଜାଗାରେ
असुविधा हुए नहीं, बरं अन्य मानकटू आहुरी सुविधाजनक भाव में खूब सात्विक आहार निजक मिल जाए। जने भाई आमर संजय दा ये जाजक अच्छा से गोटे कम अमेरिका जीवार माने सॉरी रशिया गले मत फोन कले केमिता कौन करी स्वस्थ नहीं रशिया जाऊँगी गोटे छोट राइस कुकर धरीदेवे आउ नहीं कि पड़े चाउल बासना चाउल टे डाल टे रखिए खेचड़ी करदेवे कि आपण बड़ी स्नैक्स टाइप रखिए सालाड करदेवे खाईदेवे रोज राइस कुकर तो होटल लॉज रे भी हो तो से भाई छोट धरी गले फेरिकी कहते कुना भाई आप जो तरीका देले एथिरे बोधे मु चिंता कली से फरन रे बाकी लोक जहाँ खाउथिले अखाद्य कुखाद्य सबुठु उन्नत मानर खाद्य बोध मु ही खाइची आ सबुठु भल भाव रे खाइची आ बाकी समस्त एपट सेपट खाइचंती अखाद्य कुखाद्य किंतु मु ही सबुठु सात्विक खाद्य खूब सुंदर भाव रे आरण करिची एई भली ठाकुर को नहीं चलिए कौन सी जगह असुविधा तो हुए ही ना ये पूर्ण विश्वास नहीं छुआ मान को स्वस्थ नवा कथार किंतु वर्तमान टू मानसिक भाव में प्रस्तुत करई नेबा दरकार नहेले युवपीढ़ी अबाटरे जो जाउचंती एटा पुणी अबाटरे बहु सत्संगी घर युवक माने आज स्वस्थ नहीं पारु नाहंती ठाकुर लाइन रे रही पारु नाहंती बहु असुविधार सम्मुखीन होचंती परिवर्तित जीवन रे बहु तांको जीवन रे असुविधा भी आसुची ए अनिष्ट चलन भीतर देखी तो समस्त भितर इष्ट चेतना भरी उठू समस्ते जेभली आनंद रुहतु दुख आसीबो कष्ट आसीबो ताकू हमें अतिक्रम करी निश्चित भाव में तांकर काम रे रही परिबो ठाकुरंकर बाणी ठाकुरंकर गोटे कविता मु पाठ करी मोर वक्तव्य शेष करी समय बोधे अतिक्रांत दग्ध पराणे बसे आशो एसो तुमी दुख कलिमा घुचाए तब शांति किरण दिए दाओ मो तप्त हृदय मुछाए तब पुण्य महिमा व्याप्त रहे अखिल संसार भासी भरिया आमी शून्य हृदय छुटिया छे शुधु मुख्य चरण्य स्मरिया तुमी काल करम हंता घुचाओ पाप पंथा तब मुख्य चरणे लय जाओ मोरे विश्व विपद भूलिए तब अपार महिमा छुटी छे सदाई नद नदी कत कंदरे तड़ितेर मत छुटितेछे कत सजीव निर्जीव अंतरे आमी विपद सागरे पड़िया मरिगो डाकिया करिया डाकिया डाकिया तब मुख्य चरणे स्थान दाओ मोरे दग्ध अश्रु मुछाए दग्ध पराणे बसे आछो ऐसे तुमी दुख कालिमा घुचाए तब शांति किरण दिए दाओ मोर तप्त हृदय मुछाए ये ठाकुर बाणी सहित मोर बाणी विराम करुची समस्तंकर मंगल कामना करी पुणी थे प्रभु प्रणाम जय जय गुरु कुना दादा आपण अति सुंदर भाव में अनेक वास्तवता आपणकर जाजन भितर थिला परमपिता पाखरे प्रार्थना करूछु आपण को परमपिता आहुरी आहुरी शक्ति दियंतु आपण आहुरी आहुरी इष्ट कर्म व्रती होई उदाहरण सृष्टि होई रहंतु आउ टीम इष्टि चेतना तरफ आपण ए जे बहुमूल्य समय देई आम सहित जोड़ी हेले हमको विभु कृपा रे भावित कले चिर कृतज्ञ आपण पाखरे जय गुरु कुना दादा आज ये सत्संग रे भाई मान और दादा मान जय गुरु आज ये ऑनलाइन सत्संग रे भाई जो भाई और दादा मान सहभागिता सत्संग टी अत्यंत मनोरम हो उठी समस्त को टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता सह अंतर जय गुरु और प्रणाम जनाऊँगी
आज ये ऑनलाइन सत्संग रे प्रतिदिन भली बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद पूज्य कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने जोड़ी होती समस्त ना घोषणा करने आम पक्षे बहु जटिल हो पड़ी बहु भाव में आपण मैंने जे जोड़ी होती तेणुक परम पिता पाखे आपंकर बहुविध मंगल पाई प्रार्थना करे एवं आपण मानक अंतर जय गुरु और प्रणाम जनाऊँ। आज ये 171 परिवार जोड़ी होई परम पिता चिंतन मनन आपण ब्रती होती आपण समस्त 171 परिवार सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखे प्रार्थना जनाऊँ। आसंता काली सत्संग संबंध में समय के सूचना कही रखे। आसंता काली ठीक यही समय मुख्य आलोचक भाव जोड़ी होती डॉक्टर मानस मिश्र सत्संगर सहप्रतिनिधि दादा जनरल मैनेजर कोल इंडिया लिमिटेड आसानसोल रहिबे एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहउचंती श्रीयुक्त दैतारी साहू दादा वरेण्य अधर्जु केन्द्रापड़ा रहिबे एवं कंठशिल्पी भाव रहउचंती सुश्री सुस्मिता प्राणी भुवनेश्वर एवं चंदन श्रीवास्तव वरेण्य जाजक धानबाद काली रहिबे एवं आजिर किछि ऑनलाइन सत्संग संबंध में सम्यक घोषणा करी रखे। आज संध्या 7 घटिका समय सत्संग केन्द्र ढेंकानाल सत्संग विहार ढेंकानाल एवं सत्संग केन्द्र नाचुणी आनुकूल्य प्रतिदिन भली ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित होब। सेठाकार ऑर्गेनाइजर दादा माने निवेदन करछन्ती बहु भाव योगदान करने एवं सत्संग केन्द्र सत्संग विहार केन्द्रापड़ा आनुकूल्य संध्या 7 घटिका समय प्रतिदिन भली अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग मुख्य आलोचक भावे सत्संगर वरेण्य ऋतिक देवता इंजीनियर उमाकांत साहू दादा योगदान करछन्ती। सत्संग विहार केन्द्रापड़ा सभापति श्रीयुक्त गुरुचरण पड़ा दादा विशेष भाव निवेदन करछन्ती बहु भाव योगदान करने एवं सत्संग विहार आली आनुकूल्य संध्या 7:30 समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव योगदान करने आलीर कर्मकर्ता निवेदन करछन्ती। एथिला आजिर घोषणा वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने सत्संग वरेण्य जाजक कर्मी दिलीप पात्र भाई 8 मल्लिक अनुगुल को निवेदन करी एवं अन्य माने समस्ते ऑडियो म्यूट रखे बोली अनुरोध करी। जय गुरु दिलीप पात्र भाई। जय गुरु। वंदे ध्वनि पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संगा की सत संगा की सत संगा की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज्य पितॄन् वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु।